kada sam izgovorila šehadet, osjećala sam, kako da to uporedim, kad nosiš fizički nešto teško i spustiš ga dole i osjećaš ono olakšanje. Ja sam osjećala to olakšanje. 5 godina sam proučavala islam i eto onda sam se odlučila tog 11. aprila 2023. da se vratim. Ja kažem, ja sam ta duša bila koja je lutala i koja je tražila spokoj. Hvala dragom Allahu, našla sam ga. The following is a conversation with Alexandra from Montenegro, who shares her heartfelt journey of converting to Islam. Alexandra was inspired by reading the Holy Quran, and during a difficult time in her life, following the passing of her mother, she found peace and solace in its words. This profound connection led her to accept Islam. Join us as we explore Alexandra's story, her reflections on faith, and the transformative impact Islam has had on her life. Moje ime je Aleksandra, dolazim iz Crne Gore. Rodom sam iz Hrvatske. Moji roditelji i ja smo se preselili u Novi Sad, tačnije mesto kod Novog Sada, 96. godine. Udata sam u Crnoj Gori, Podgorica, gde je većinski deo generalno Crne Gore hrišćana. Živim u mestu Karabuško Polje, gde, pa ajde da kažem, većinski deo islamskog naroda. Ima i katolika i pravoslavaca, ali mogu slobodno da kažem da više dominira islamski narod. Was there a specific event or person that led you to start learning about Islam? Moja inspiracija je došla tako što ja imam brak jedan iza sebe on je pravoslavne veroispovesti. Imamo sina zajedničkoga, razvodim se i potom upoznajem sadašnjeg muža koji je musliman. Pa generalno, kad kažem primila sam islam, to su neke priče da kažem, zbog ljubavi nisam primila islam, zbog ljubavi prema mužu. Islam sam proučavala sama od sebe, eto da kažem, 5 godina. Meni kada sam se udala za svog supruga je bila predstavljena tradicija. Znači kako se obavlja Bajram, Kurban Bajram i to je sve. Znači i generalno ovdje narod po nekom mišljenju živi više po toj tradiciji nego po generalno islamu, Kuranu i Sunetu. Tako da ja sam se odlučila sama da krenem da čitam te neke islamske knjige. Pročitala sam Kuran. Kada sam Kuran pročitala, tada sam pročitala i Sveto pismo, Stari zavet, Novi zavet i generalno Kuran je više dopirao do mog srca. To je nešto što me fasciniralo i tu sam spoznala istinu i kasnije sam, da kažem, malo sam gledala da produbim to svoje znanje vezano islama. Tako da 5 godina sam proučavala islam i eto onda sam se odlučila tog 11. aprila 2023. da se vratim. What was the defining moment when you decided to embrace Islam? Pa moment kada sam odlučila da primim islam, to je smrt moje majke. Molim Allaha Đelešanhu da joj podari džennet. Amin. Amin. To je jedan moment u životu sa kojim svi mi moramo da se susretnemo, naravno. Ali eto, ja sam izgubila majku i prosto, da kažem, to iskušenje je mene navelo posle neke moje depresije da tražim mir.
te tražim spokoj. Mnogo je bilo iskušenja generalno u mom životu, ali to je eto nešto što je bila prekretnica da ja nađem mir i eto našla sam mir u islamu. To je nešto što mi je smirilo srce, što je mene napravilo novom osobom, novom ličnošću i generalno mislim da svako od nas traži neki mir, neki spokoj i kažem, molim Allaha Đelešanu da uputi ljude koji, ja kažem, ja sam ta duša bila koja je lutala i koja je tražila spokoj. Hvala dragom Allahu, našla sam ga. Tako da, eto, to je to. To je bila ta, eto, da kažem, neka prekretnica koja je prosto mene ubedila, mislim, prvenstveno me ubedio Kuran kao jedna knjiga koju sam proučavala i učila i dan danas. Ja kažem, islam je nešto što se uči ceo život. Ali eto, ta smrt moje majke je bila i ta neka depresija kod mene prekretnica da tražim taj mir i spokoj i eto, hvala Allahu, našla sam ga. Alhamdulillah, drago mi je da je Allah Đelešanuhu pomogao ti, da te je uputio na pravi put. How did the process of conversion feel for you, both spiritually and emotionally? Tog 11. aprila, znači bio je Ramazan tog mjeseca i ja sam prosto, eto, počela sam ja i da postim i da odlazim na teravije, da klanjam 5 vakata i onda desi se ta situacija da ja samo kliknem jednostavno u srcu i glavi da ja sam spremna da pređem na islam. Pozvala sam 2 svedoka i otišla sam kod našeg efendija Alena Hasića, koji je jedan divan čovek. I ja sam njemu predložila, on je mene pitao da li je vreme, rekao vreme, jer ja sam, na primjer, bila njega pitala još, pa eto da kažem, ona možda unazad bila 2-3 godine, isto sam mu pričala priču da bi želela da pređem na islam, ali tada nisam bila spremna, ja kažem, Allah te spremi kad je najbolje vreme za tebe i tako je bilo. Za mene je to bilo jako emotivno. Kako da kažem, kada sam izgovorila šehadet, osjećala sam kako da to uporedim, kad nosiš fizički nešto teško i spustiš ga dola i osjećaš ono olakšanje. Ja sam osjećala to olakšanje, bilo je tu suza, bilo je tu svega, ali bilo je i straha, naravno. Kada sam primila islam, to veče, eto, posle 2 sata mi je došla i nagrada od Allaha, tako što, eto, svi znamo da mi konverti u islamu koji smo se vratili na Allahov put, obično budemo odbačeni od neke svojih bližnjih porodice, oca, majke, braće, sestara i tako uže i šire familije. Ali generalno nije to samo kod nas konverta u islamu, to je tako i generalno kod rođenih muslimana kad se vrate veri i na Allahov put, to bude eno ga. Ali eto, meni je Allah tu noć kada sam primila islam dao prvu nagradu. Da moji nisu imali apsolutno ništa protiv, ni otac, ni braća. Tako da ostala sam sa njima u super odnosima i ja smatram da je to neka nagrada od Allaha koja eto meni još više me je podstakla na to da generalno promovišem islam, da širim islam, da pričam o islamu i veri. Did you have any stereotypes about Islam? Pa što se tiče
Da li sam imala neke stereotipe pre prelaska iz islama? Pa ajde da kažem jesam. Ovaj, ali to je obično bila neka priča, da, prećeš na islam, pokrićete muž, ne znam, tipa, tako. Ali generalno ja i kada sam prešla na islam, ja sam se pokrila, ali smatrala sam, to je farz, ali tako, naredba od Allaha Đelešana. I bile su razne priče neke, ali ja se nisam se nekako upuštala u te detalje, jer me nisu interesovali. Htjela sam sama da spoznam tu religiju, tako da eto, to je to. What challenges have you faced as a Muslim woman in Montenegro? Biti muslimanka u Crnoj Gori do sada generalno nisam imala nikakvo loše iskustvo. Jesam jedno sam bila imala loše iskustvo, ali opet kada sam bila na nekom razgovoru na poslu, tada sam nosila hidžab i žena kod koje sam otišla na razgovor za posao mi je rekla da se ne dozvoljavaju kod njih verska obilježja. I ok, ja sam to shvatila u redu, eto to je da kažem jedna, eto, mislim, meni nije bilo nelagodno, ali ok, shvatila sam ali generalno, šta znam, ne znam kako će, pošto ja sam nedavno stavila i nikab kada sam se vratila sa umre, ne znam kako će sada ljudi da reaguju, ali ja to gledam na neki drugi način i generalno ko ima problem sa nikabom, verovatno ima problem sa islamom, tako da to je Znači, da. A da. znači bila si i na umri nedavno, reci nam malo o tome. A, pa eto, prošle godine za Ramazan, moje dove su bile usredsređene na Palestinu i dobila sam eto da pođem na umru. Tako da dove su mi se ispunile i hvala dragom Allahu što je to tako. Poziv za umru sam dobila preko jedne devojke gde smo bili na umri grupa nas 200 iz 40 zemalja, čini mi se da je bilo. Tako da eto, taj poziv za umru mi je jako, ja kažem, moj prelazak na islam, toliko stvari mi se izdešavalo tako brzo, na primjer, ta umra neko čeka da ga lako zove godinama, ali meni je to sve tako brzo došlo i taj neki utisak sa umre, to će ostati za ceo život u meni. Prvi susret sa Kjabom, poslanikova džamija, sve je to ostavilo jako veliki utisak i emotivo na mene i sama pomisao na to, ne znam. Kad sam se vratila, mislim da je jedan deo mene ostao tamo. I hvala Allahu što je tako, što me imanski ojačao i što smatram da generalno kroz život neke stvari sam shvatila kada sam se vratila kako da idem dalje. Dobila sam tu neku snagu i jačinu i pre su mi bila mišljenja drugih ljudi bitna, ali sada mislim da je najbitnije Allahovo zadovoljstvo. Alhamdulillah. Is there a verse from the Holy Quran, a hadith, or a specific Islamic teaching that resonates deeply with you? Pa ne znam, na mene, na primjer, ostavlja jako veliki utisak kuranski ajet koji glasi propisuje vam se borba, mada vam nije po volji, ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas, nešto volite, a ono ispadne zlo po vas, Allah zna, vi ne znate. To je nešto što, na primjer, s time se vodimo kroz život. Znači, s time se vodimo kroz život i uvek nešto, ako nisam volela,
uvek, uvek sam to i zavolela. Na primjer, eto, prešla sam na islam, a nisam voljela da imam mačke u kući, nisam voljela, znači više sam voljela pse. Eto, zadesilo me da imam sad 2 mačke u kući, na primjer, koje volim. Tako da, eto, to je neki ajet koji, na primjer, generalno se vodimo kroz život sa takvim stvarima. Naravno, ima dosta ajeta koje volim i koje, mislim, volim sve, ali koje bi izdvojila, ima ih dosta, baš ono. What do you think Muslims should know about rivers to Islam? Pa, da, prelazak na islam nije lak. Za dosta braći i sestara koji se odluče na taj korak koje Allah pozove na svoj put, nije lako, dosta ima tu prepreka, dosta ima tu, tek tada dolaze iskušenja. Tada dolaze iskušenja, ali svesni smo da moramo da se nosimo sa tim iskušenjima i volela bi da, iako to nije to toliko, da kažem, zastupljeno kod nas u narodu, da muslimani koji su rođeni u islamu da pomognu i budu podrška nama koji smo prešli na islam, jer smatram da generalno mi smo umet. I tako bi trebalo biti, ali o tom potom, mislim, dosta sam čula priča gde to neki nisu prihvaćeni, pa ni od familija, ni od muslimana koji su rođeni u islamu. Prosto, eto, ti si sad prešao na islam, ti si sad nešto kao bolji od mene ili tako nešto, ali eto, to je trnovit put. Trnovit put i mislim da će kroz ceo naš život na ovom dunjaluku biti tako, ali ako nema iskušenja, nema ni nagrade. Is there something about Islam you wish your fellow countrymen understood better? Trebali bi znati da je ovde istina. Da je ovde istina. I nebitno, ne muslimani i muslimani, trebali bi malo više da se podučavaju, da uče iz Kurana i eto, da ne budemo u smislu površinski muslimani. Znači imenom i prezimenom, nego da prosto se edukujemo i oni koji nisu muslimani shvatili bi gde je istina. Ja kažem, knjiga Kurana nije knjiga koja se čita eto da bi se pročitala, mora se uključiti mozak, mora se tu istina naći, ali je to isto tako sa nekom kombinacijom drugih knjiga verskih. Kuran je nešto što odskače od svih verskih knjiga, da kažem. Tako da ja bi preporučila svakome ko želi da se malo edukuje verski, da uči, da prosto traži znanje. Hvala Bogu, danas ima dosta i naših daja koji su, neki su prihvaćeni, neki nisu, ali znanje treba uzimati. Alexandra, I want to thank you for being my guest. It was truly a pleasure to have you here. I ja želim da se zahvalim tebi što sam dobila poziv. Allah da te nagradi i sve vas koji slušate i gledate. Amen. Amen. Thank you for watching. If you or someone you know has a story of embracing Islam, we'd love to hear it. Your journey could inspire and uplift others. Feel free to reach out to share your story on this channel. Let's continue to celebrate the beauty of faith and the diversity of our experiences. Please share this video and don't forget to subscribe for more meaningful content. See you in the next one, Insha'Allah.